বাচুরিয়া এ বড় গধুলিয়া বড় মারিয়া বাবে সে ঘর কালিয়া এই বাচুরিয়া বিটে ধরা ফল লাগছে এবার এ ঘর কালিয়া তুলিয়া দুলিয়া বনা মারিয়া বাবরে যুগল বলি গুটি ধুলিয়া আছে কালিকার সঙ্গে আমার দুসরা প্রজা আমরা ছিল তার চোখা যদি মারবা গেলে সেটা লোক সহিনি পারে ছাতি দুলকি যাবে বাবু হে ধরি মাঝে চালিয়ে জানবো বাটক দোষ দেবো বেড়া হে ধরি ধরি বৃন্দা বড় রে ধরি ধরি বৃন্দা বড় ধরি ধরি বৃন্দা বড় হে আছে কারিয়া এ বড় চৌধুরিয়া ভোলা মারিয়া পত্র তুলিত কেন হাজার জানিছো এ দেবকী যে মোর মাতা বসুদেব মোর পিতা হো বসুদেব মোর পিতা এ দেবকী যে মোর মাতা বসুদেব মোর পিতা বসুদেব মোর পিতা বসুদেব মতে নেলে নন্দ মন্দিরে कृष्ण भगवान जिते बेले गोपर जन्म होते तो कृष्ण को सर्वप्रथम क्या दिया जाता है बाबू जानिचो कृष्ण ओरिजिनल ना क्या जे नहीं जानी कृष्ण ओरिजिनल ना होचे कान्हा गोपपुरे कान्हा रूप भगवान जन्म होते पछे नामकरण देते बेले कले तापर कृष्ण बड़ी ना देले सही समय कृष्ण ना दिला चारटा अक्षर क रु स न अरुषण को संधि विचार करी गार्ग मने बसी आसुरी कृष्ण बड़ी ना देले बाबू हे वसुदेव महते रे नंद मन्दिरे सारिले हो कान्हा बोलिया धरी धरी सुदाओ हे धरी धरी सुदाओ रे धरी धरी सुदाओ बाबू ई धरी धरी सुदाओ ए आसे कालिया हरिहे जय 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 मोरारी जय बंशीधर बादनकारी।